Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ibu dan bapak jamaah salat Maghrib dan rutian malam Sabtuan, moga-moga dipun paringi berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril sampai pada halaman 96. Halaman 96, Far'un cabang. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudut tilawati sunnatun inda qiraati ayatiha. Sujud tilawah iku hukumnya sunnah pada saat membaca ayat sajadah, au sima'iha, atau pada saat mendengar. Jadi kalau ada ayat sajadah di dalam Al-Quran, kalau nggak salah ada 16 tempat yang disunahkan sujud tilawah. Sujud tilawah itu lagi maca Quran, kemudian sampai kepada ayat sajadah, maka walaupun sedang membaca Quran, sujud dingin sunnah. 2 kali sujudnya kayak orang sholat, atau tidak baca ayat tapi mendengar ayat sajadah, maka sunnah walaupun sedang di tengah-tengah lapangan, bakaki yang karo ora isin. Wala yasjudu fis sholati illa li qiraati nafsihi au qiraati imamihi in sajada. Baka lagi sholat tidak disunahkan sujud tilawah, kecuali dirinya lagi sholat terus maca surate ning jerone ana ayat sajadah, nembe sujud tilawah, atau imamnya sujud tilawah pula karo sampeane melu ning imam. Tapi lamun lagi sholat di sebelahnya ada orang ngaji kedengaran sampai kepada ayat sajadah, Bapak Ibu tidak disunahkan, sebab sampean lagi sholat ning kana maca ayat sajadah. Tapi lamun lagi maca dewek, lagi sholat maca sampai kepada ayat sajadah, sunnah sujud tilawah. Atau sholat jamaah, imamnya melaksanakan sunnah sujud tilawah, makmume meluan. Wa fi khariji sholati la budda minan niyati. Pada saat sujud tilawah di luar sholat, wajib niat, wa takbiratil ihram, wa salam, dan salam ma'asurutis sholat. Jadi sujud tilawah itu tetap niat, takbiratul ihram, dan ada salamnya.
Ibu-ibu, bapak-bapak, anak wong maca Quran. Wasjud waqtarib. Itu ayat sajadah tuh, Pak. Itu kalau di luar sholat, ibu-ibu niat pan sujud. Krentek bae niat pan sujud. Terus Allahu Akbar. Anak takbir, Pak. Langsung sujud, kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada niatnya, ada takbirnya, dan ada salamnya. Baka di luar sholat. Tapi jika di dalam sholat, nggak usah kayak tadi. Wes. Wa sujudus syukri sunnatun inda husuli ni'matin. Sujud syukur itu sunnah pada saat mendapatkan nikmat. Au indifa niqmatin, atau terhindarnya penyakit atau bahaya. Au ru'yati fasiqin, atau melihat orang fasik. Au mubtala, melihat orang yang kena musibah. Wa yajibu fihi ma yajibu fi sujudit tilawah. Melaksanakan sujud syukur sama seperti sujud tilawah di luar sholat. Wala yasjudu fi sholati, dan tidak boleh sujud syukur di dalam sholat. Ibu-ibu tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Anak kang ngupai duit nggak banyak, 20 juta. Bu, gagian sujud syukur. Sujud syukur. Allahu Akbar, takbir, langsung sujud 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud syukur. Atau misalnya kredit di enten-enteni 3 tahun lunas. Plong. Ati ya kabu plong. Kan senengku. Sujud syukur. Atau habis sakit tiba-tiba sembuh sempurna, sujud syukur. Itu hukumnya sunnah. Wa yustahabbu ayyaqula fi sujudit tilawah wasyukri. Di dalam sujud tilawah dan sujud syukur disunahkan membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu biqaulihi bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Allahumma ktub li biha ajron waj'alha li indaka dukhran wa du'anni biha wizron wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawuda alaihi salam. Kedawan masa apalah beli. Wis pokoknya sujud subhanallah baik. Iku namanya sujud tilawah dan sujud syukur. Baik, salatul musafir. Kita semuanya sering musafir nih, Pak. Kepergian. Minar rukhosil muta'alliqati bis safarit tawil, di antara rukhsah keringanan yang terkait dengan bepergian yang jauh, wa huwa marhalatani, yaitu 2 pondokan, 2 pos. Apa itu? Al-qasru wal jam'u, utawi ngosor dan jamak. Fa ammal qasru, adapun salat qasar itu, bahwa ayusolliya ar-rubaiyata rakaataini, salat yang 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat, namanya ngosor. Qasar itu artinya nyendek, meringkas. Yang 4 diringkas jadi 2. Bisartin, dengan syarat ayyakuna safaru mubahan, bepergiannya halal, mubah. Bepergian yang benar, silaturahmi, main ke saudara, mau belanja, rekreasi.
study tour, ziarah. Lamun je bepergiannya pengen ngelabrak wong, apa ngelabrak wong? Ngelabrak tuh halal gak Pak? Haram, maka tidak boleh dikosor, nggak boleh. Nah, yang kedua nih syaratnya waniyatul qasri inda taharrumi, dan niat mengkosor salat pada waktu takbiratul ihram. Wa ayyakuna salatun muaddatan, dan salatnya salat yang dikerjakan pada waktunya, bukan salat qada. Salat qada itu kemarin salat Isya kelalen ora sembayang, pandi kodoni sekarang, itu nggak bisa dikosor salat yang tadi. Salatnya salat yang ada, yang sekarang. Tuh bukan salat yang ketinggal kemarin-kemarin. Au fa'itatis safari in qudiyat fihi, atau ketinggalan lelungan in qudiyat fihi, lamun salate dilakoni ning waktune. Wala yaqtadil qasiru bil mutim, wong sing salate lagi kosor aja melu makmum ning wong kang salat sempurna. Yang boleh dikosor berarti asar, duhur, isya. Yang 4 rakaat saja, yang 3 rakaat enggak. Itu boleh dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak boleh orang yang mengkosor salat makmum ning wong kang sembayange jejeg. Ibu-ibu, bapak-bapak berjalanan menuju Surabaya, mampir di rest area, salat duhur. Niat dikosor, pan salatnya 2 rakaat saja. Di sana sudah berjamaah 4 rakaat, baka pengen ngosor aja jamaah mono, dewekan atau jamaah bareng yang sama-sama dikosor, atau bareng bae ora usah dikosor yang ada jamaah aja. Tapi pengen ngosor aja lumayan lah, oli diskonan 2 rakaat aja bareng karo imam kang ning kono 4 rakaat. Oke. Nah, fa ini tadabihi walau fi juz'in min salatihi, seandainya dia makmum pada orang yang sholatnya sempurna, walaupun hanya sebagian saja dari sholatnya, au yumassiku kafi safarin, atau yang dilakukan dalam bepergian, wajib alaihil itmam, dia harus wajib menyempurnakan sholat. Tuh, jadi lamun tetep je melu salat karo kuben, ya aja kosor, berarti niatnya kosor terusaken menjadi 4 rakaat. Wa qada idza syakka fi niyatil qasri au aqama qabla tamamis shalah. Begitu juga ketika ragu niat kosornya, atau dia sudah berdiri sebelum sholat sempurna. Wal qasru afdalu minal itmam. Qasar itu lebih utama daripada sholat sempurna 4 rakaat maksudnya. Illa fi haqqi mudimis safari, kecuali bagi orang yang lawas bepergiannya, kal malahin, kayak para pelaut, orang yang berlayar di laut. Wis, sholat qasar itu yang 4 dikerjakan 2 rakaat. Duhur, asar, isya. 2 rakaat. Niatnya kepripun? Usolli fardol asri rakaataini mustaqbilal qiblati qasron lillahi ta'ala.
Orang ngerti Arab, orang usah Arab-Araban, Bang. Garing niat ning jero ati ya pengen salat dicendek bagaimana kok dadi. Allahu Akbar gampang-gampang. Dadi. Tuh. Wa ammal jam'u, adapun salat di jama' fa huwa an tajma'a baina dzuhri wal asri wa bainal maghrib wal isya taqdiman aw ta'khiran. Sing bisa dijama' duhur asar asar duhur, isya maghrib maghrib isya. Baka diajuaken arane jama' takdim, baka dimunduraken arane jama' takhir. Isya ditarik ning maghrib jamak takdim, maghrib ditarik ning isya jamak takhir, asar ditarik ning duhur jamak takdim, duhur ditarik ning asar jamak takhir. Sing bisa dijamak digabungkan jadi satu, maksudnya Pak, dua sholat dikerjakan di satu waktu, namanya jamak. Asar ke duhur atau duhur ke asar, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Boleh enggak menjamak subuh ke duhur? Boleh. Wong kang stres boleh. Wong kang stres enggak boleh. Cuma itu aja Pak yang boleh tuh. Baik, kita lanjutkan. Wa yustaratu fi jam'it taqdimi. Nih, disyaratkan pada saat sholat jamak takdim. Al-bad'atu bil bada'atu bil ula, ngawiti kelawan sholat kang pertama. Wa niyatul jam'i qoblal firaghi, dan niat jamak sebelum selesai sholatnya. Wa adamu tulil fasli, dan tidak adanya panjangnya terpisah baina sholataini, antara sholat dua sholat, biqadri ma yasa'u raka'ataini, kira-kira kadar yang cukup untuk 2 rakaat. Ini maksudnya gini, jama itu kan sholat 2 dijadikan satu waktu. Itu jaraknya nggak boleh lama-lama banget. Kira-kira jaraknya diperkirakan paling lama wong sholat 2 rakaat. Jadi lamun mau menjamak nih, ini jamak takhir maghrib dibawa ke isya karena lagi tanggung perjalanannya di rest area atau di mana, beli ketemu-temu oleh di masjid. Jadi wis teman-teman, kita takhir aja, maghribnya mau dibawa ke isya. Nah, setelah nyampe di tempat di sana, isya datang, atau nanti jam 9 malam misalnya, nggak apa-apa. Sholat isya dulu baru maghrib. Ngerjakakan sholat isya lalu mau mengerjakan sholat maghrib, jaraknya aja suwe-suwe, paling beli kira-kira wong ngerjakakan sholat 2 rakaat. 2 rakaat kan kira-kira 2 menit ya, 5 menit kira-kira begitu. Wa dawamu sabril ilal ihram bisaniyati wa yustaratu fi jam'it takhir niyatu qabla khuruj waqtil ula bi zamanin yasauha wa dawamu sabri ila tamami shalah as-saniyah. Ibu bapak, ari jama itu menggabungkan sholat 2 dijadikan 1. Kalau qashar itu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Boleh enggak di qashar ongkoh, di jama ongkoh? Boleh banget. Jadi kalau bapak-bapak misalnya berangkat ke Bandung lah, sudah bisa di qashar tuh. Atau sedekat-dekatnya kalau ke sana ke Pekalongan kayaknya sudah ya 86 kilo kira-kira Pak, baru boleh di jamak atau di qashar. Tetapi 86 kilo tuh zaman bengen nganggo ontak.
Sekiranya nganggo mobil. Kalau Imam Syafi'i hidup sekarang mungkin enggak 86 kilo deh. Kayaknya 200 kilo kayaknya. Orang dulu mah ontang, klik suwe. Kalau sekarang kan les. Mungkin. Tetapi kita tidak akan merubah itu, pokoknya jaraknya saja. Jarak itu kan sama dengan waktu. Artinya kalau jaraknya jauh ya waktunya banyak. Nah, mau sholat di jamak sekaligus di qashar. Ibu-ibu, bapak-bapak berangkat sing umah pengen marani Jakarta jam 7 esok breng mangkat. Kalau pakai tol mah cepet, mung kebenerane macet. Misalnya macet jam 12 masih tekang ning Sokamandi macet. Jakartanya kan masih rada jauh tuh. Nah, kata ibu bapak, kita turun aja yuk, kadar ge mobil dewek, mobil nyewa atau mobil dewek, bukan mobil umum. Turun, sholat apa? Sholat duhur. Berapa rakaat? Pengen di qashar, rakaat. Sekalian aja deh asarnya dikerjakan lagi. Berarti sholat jamak taqdim, asarnya dimajuakan ke duhur, sekaligus di qashar, asarnya dikerjakan di duhur dan 2 rakaat lagi. Jadi sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, enteng banget. Ustaz, supaya lebih singkat lagi, ada Bu cara sholat yang singkat banget. Aja maca surat Pak, Fatihah bae. Langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin, Allahu Akbar, jenggelek Allahu Akbar. Pengen cepet lagi, aja maca surat, iku Allahu Akbar kabironya jadi waca Bu. Boleh Pak. Sembayang kumengkanya uliki. Kang usoli fardhu dhuhri. Kang beli usoli kerentek bae. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak usah robana, enggak usah. Langsung mono. Oli Pak, sembayang mengkonon ku oli. Bu, halo. Oli Pak. Jadi orang maca Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar kabiro, Rabbana lakal hamdu, orang maca subhana rabbiyal adim. Mono orang maca subhana rabbiyal a'la. Jenggelek maning tidak baca rabbik firli warhamni, langsung terus oli sembayang mongkon ku Pak. Mungkin ki sembayangnya wong medit. Sembayangnya wong medit. Oli itu semua hukumnya sunnah. Yang pertama niat Pak, wajib. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kudu muni ki Pak, paling beli ning kuping dewek, Allahu Akbar. Paling beli Pak. Terus Fatihah. Kemudian maca sholawat ning tahiyat terakhir Pak. Ulama yang lain memasukkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah selain itu mah Pak sunah kabeh sunah. Jadi lamun buru-buru banget Bu. Iki lagi sembayang tiba-tiba putu gedebung. Tiba sing ranjang Bu. Jadi kan nangis Bu. Nangis, bagian Bu, sebab sing tiba putu, tapi lamun sing tiba laki ning jero ati puas. Yang laki. Perjalanan boleh dijamak sekaligus di qashar. Niat yang pripun Ustaz? Sholli fardhol asri rakaataini qasron wajam at-taqdimin lillahi taala. Orang ngerti Arab ora usah Arab-araban, kedawungan bae kedawungan. Yes.
keberlakuan hukum untuk bisa jamak qashar hanya 3 hari. Nanti kalau lebih dari 3 hari, dia sholatnya sempurna seperti biasa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.